Susama sa kainit sa panahon ang ulo sa mga driver sa Jensen Taxi Transport Cooperative kung mas nailan sa tawag nga individual taxi ni atong nahinabi sa news team tungod sa sunod-sunod nga pagpangdaot kanila sa City Taxi og ni atong selebrasyon sa National Festival of Talents 2016. Wala kuno sila nakuhang pasahero tungod sa bidding nga gimugna sa DepEd nga maoy moakomodar sa mga partisipante og walay kalibutan ng grupo sa Jensen Taxi Transport Cooperative nga adunay nahitabong bidding og ginapaboran kuno ang City Taxi sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun kaapa nasayran nga kapin usa na ka tuig ang bangi sa duha ka grupo sa taxi. Nami kuan ito kanang kasabutan nga walay mga dispatcher. Tapos walay dispatcher okay lang sa moa. Dili man sila magsugot. Una karon kanang janitor din sa CR mo apil na itong pasa sa pasahero sa CD. Si Ramon ang pangalan. Mao na siya mamukuan. Sa rason. Dito siya mo kambas ang pasahero dito niya ipasa sa sulod niya ang pasahero na mo ingon po daw ang pasahero nga ayaw mo sakay sa dispatcher nga tumboy kay mahal na. Nay nangambas sa sulod duha ka babae. Apan matod sa representative sa City Taxi, walay kamatuoran ang ilang aligasyon tungod walay nahitabong bidding. Apan adunay panagtigom-tigom nga gimugna sa Department of Education sa Transport Group nga maoy moakomodar sa mga delegado sa National Festival of Talents 2016. Niadtong higayuna, wala kunoy representante ang Jensen Taxi Transport Cooperative. Hinungdan nga nakuha sa City Taxi ang unta exclusive accommodation. Siyempre, mangita magyog siguraduhan ang taga DepEd kung kinsay dapat mo serve ani nga kuan nga naay mapangitaan nga usually nga maka grant gyud ana nga kuan okasyon. So nagpasalig man ang kay ni admit man ang city company nga kaya na accommodate kay pwede man sa one command niya musaka gid ang kuan pagsugoon nga musaka gid ang unit. Wala usay favoritism nga nahitabo sa bahin sa kahap Jensen ngadto kanila og aron kini matuldo kana gisuwayan sa news team nga kuhaon ng tubag sa Civil Aviation Authority kun kaap apan walay bakanting opisyal. Kamo isa makita niyo ang dagan sa pasahero ang flow ang gawas sa pasahero rumbo sila awas ng amoa. Apan sa kalagot nga gibati sa mga driver sa GTTC, gibutyag nila nga bot nilang mamahimo usan na lamang ka grupo nga maoy naga-operate sa Jensen Airport susama sa mga milabayng tuig. Kung ingon ni ani ang pigado mahirap masyado yung biyahe namin, gusto namin magkaisa na lang. Miscommunication matod pa ang problema sa duha matod sa City Taxi apan buot sa Pikas Grupo nga makighiusa sa GTTC kini kong imando kuno sa ilang amo. Kay kaning mga unit dire dili man kami tag-iya. Kay unsay sugo sa tag-iya tumano namo. Sa karon wala pay laka nga gibuhat ang duha ka grupo aron nga magkahiusa sa buhat. Ginahulat pa usab ang pamahayag sa kaap may kalabutan sa maong bangi. Jess Saladuna, Brigada News.